بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم students. So this is the lecture of Friday. The date is 11 September 2020. Class 7. The subject is Social Studies and we will read about the chapter 2, Climatic Region of the Muslim World. We will read about the tropical grasslands. Tropical grasslands mean گرم مرطوب جو ہوتا ہے وہ سبزہ زار. These are usually found between the desert and the tropical forest. یہ ہمیں ملتے ہیں صحرا میں اور گرم جنگلات کے درمیان میں. They are warm throughout the year but have only a small amount of rain. یہ سارا سال گرم رہتے ہیں اور یہاں بہت کم بارش ہوتی ہے، جیسا کہ 500 to 1500 millimeter تک. Which falls between April and September in the northern hemisphere. جو کہ بارش ہوتی ہے اپریل سے سپتمبر کے درمیان میں in the northern hemisphere جنوبی کرہ ارض کے اندر رہ کر، شمالی کرہ ارض میں رہ کر. They have scattered trees and bushes and long grass which dies down in the long dry season. They have scattered trees. یہاں پر کچھ بکھرے ہوئے درخت ہوتے ہیں and bushes and long grass، اور یہاں لمبی گھاس ہوتی ہے which dies down in the long dry season، جو کہ ختم ہو جاتی ہے جب لمبا خشک موسم آتا ہے تب. In Africa such grasslands are home to many game animals. افریقہ میں ایسے گراس لینڈز جو ہیں وہ گیم کرنے والے جانوروں کے لیے ہوتے ہیں، جیسا کہ بفلوز، زیبراز، جرافہ، ایلیفینٹس، رینوز، لائنز اینڈ ٹائگرز. اینڈ ہیو اے فلورشنگ ٹورسٹ انڈسٹری، اور ایک خوشحال ٹورسٹ کی سیاحی جو صنعت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. with hundreds of thousands of people going on safaris to watch the animals. جہاں پر ہزار سو کی تعداد میں لوگ جو ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں سفارس میں ٹو واچ دا اینیملس، سفاری کے مقامات پر جاتے ہیں جانوروں کو دیکھنے کے لیے. پاکستان once had a lot of this type of climate and vegetation. پاکستان کے پاس ایک دفعہ اس طرح کا آب و ہوا ہوتی تھی اور ویجیٹیشن نباتات ہوتی تھی. بٹ ناؤ آلموسٹ none is left. لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. The land has been cleared. اس طرح کی جو زمین ہے وہ بالکل کلیئر صاف کر دی گئی ہے. with extra water from irrigation، کہ بہت جو ایکسٹرا ضرورت سے زیادہ جو پانی تھا اریگیشن سے. all kinds of crops are grown on it. بہت ساری جو ہیں فصلیں وہاں پر اگائی گئیں. ٹراپیکل فارسٹ، گرم مرطوب جنگلات. in the Muslim world these are found in Central Africa along the equator. اسلامی دنیا میں یہ جو ہیں یہ ہمیں ملتے ہیں سینٹرل افریقہ میں along the equator، خط استوا کے بالکل ساتھ. اینڈ ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا، اور جنوب مشرقی ایشیا میں. دیر از ہیوی رین، یہاں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے 1800 to 2500 ملی میٹر تک اور مور یا اس سے بھی زیادہ. اینڈ دا ٹیمپریچر ریمینس بٹوین 20 ڈگری سینٹی گریڈ to 30 ڈگری سینٹی گریڈ آل ایئر، اور پورا سال 20 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک یہاں پر درجہ حرارت رہتا ہے. نیچرلی دیر از اے تھک فارسٹ of tall trees with a crown of leaves. High up below it is semi darkness with giant creepers twining up the tree trunk to reach the sunlight above. قدرتی طور پر یہاں پر بہت زیادہ جنگلات ہوتے ہیں، بہت گھنے جنگلات ہوتے ہیں جہاں پر درخت ہوتے ہیں اور ان کے پتے بہت اوپر کی طرف جاتے ہیں، اور یہاں کچھ کم ڈارکنیس بھی ہوتی ہے. with giant creepers، بیلوں والے جو درخت ہوتے ہیں ان کی دو طرح کی جو ٹویننگ آف دا ٹریز، وہ اوپر کی طرف ان کی شاخیں جاتی ہیں جو کہ سورج کی روشنی تک پہنچ سکتی
can be as much as 30 to 40 सेंटीमीटर in diameter. कुछ अहम जो स्टेम होती हैं क्रीपर्स की वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि 30 से 40 सेंटीमीटर तक होती हैं डायमीटर में. The main forms of life found here are birds and monkeys in the canopy, the leaves at the top, and snakes, lizards and insects below. जो अहम फॉर्म होती है यहाँ पर जो ज़िंदगी रहती है इन जंगलात में वो परिंदे हैं और जानवरों में बंदर हैं. इन द कैनोपाई झुंड में रहते हैं ये. द लीव्स एट द टॉप, पत्ते बहुत ऊपर की तरफ, उन पर स्नैक्स भी रह सकते हैं, लिजर्ड एंड इंसेक्ट बिलो, और नीचे वाले इंसेक्ट जो अशरात होते हैं वो नीचे भी रह सकते हैं. मच ऑफ द फॉरेस्ट इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर टिम्बर, बहुत सारी इसका जो जंगल है वो टिम्बर की लकड़ी के लिए बहुत अहम है. सच एज टीक एंड अदर हार्डवुड, और टीक और दूसरी बहुत सख्त लकड़ियों के लिए भी. वेयर दिस हैव बीन कट डाउन एंड द फॉरेस्ट क्लियर, शुगर केन, कोकोआ, रबर, मैंगोज, पाइनएप्पल्स एंड अदर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर ग्रोन. यहाँ पर बहुत सारी दूसरी सौगात जो होती हैं वो उगाई जाती हैं और बहुत सारे ट्रॉपिकल फ्रूट्स जो गर्म-रतूब जंगलात में गर्म-रतूब जगह पर जो फल होते हैं वो उगाए गए हैं. बिकॉज ऑफ हीट एंड द मॉइस्ट एटमॉस्फेयर, गर्मी की वजह से और नमी वाली जो आबो हवा है उसकी वजह से, द रेन फॉरेस्ट आर जनरली अनहेल्दी, रेन फॉरेस्ट जो है वो आमतौर पर अनहेल्दी होता है. विद मैनी डिजीज़ दैट अफेक्ट ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, जहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो कि असर करती हैं इंसानों और जानवरों की ज़िंदगियों पर. मैनी ऑफ दीज सच एज मलेरिया, इनमें से बहुत सारे जैसा कि मलेरिया, आर कैरिड बाय इंसेक्ट, मलेरिया जो होता है वो इंसेक्ट की वजह से आ सकता है. नेक्स्ट, दिस इज़ आवर क्लास वर्क. You have to write it as like this. The first question is, describe why the monsoons are important for South and Southeast Asia. हमने बयान करना है कि हमारा जो मानसून है वो कैसे अहम है जुनूब के लिए और जुनूब मशरकी एशिया के लिए. The answer is southerly monsoons bring heavy rainfall. Southerly monsoons जो हैं, जुनूबी जो मानसून है वो बहुत तेज़ बारिशें लाती हैं. सो दैट इन मोस्ट प्लेसेस देयर इज़ थिक रिच वेजिटेशन सच एज़ इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो इसलिए बहुत सारी जगहों पर थिक रिच वेजिटेशन होती है, घनी और बहुत अच्छी नबातात उगती हैं जैसा कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में उगती हैं. हाउ इज़ पाकिस्तान अफेक्टेड बाय मानसून्स, पाकिस्तान अफेक्ट कैसे होता है, मुतासिर कैसे होता है मानसून से, मानसून के जो मौसम आता है उससे. पाकिस्तान गेट्स इट्स मानसून रेन, पाकिस्तान मानसून में बारिशें हासिल करता है, और बारिशें कब से कब तक होती हैं, फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, और जुलाई से लेकर सितंबर तक बारिशें होती हैं. दिस इज़ आवर होमवर्क. आपने इस तरह अपना होमवर्क करना है. Question number 3, list the advantages and disadvantages of tropical forest and rainforest. हमने क्या करना है कि लिस्ट बनानी है एडवांटेजेस, फ़ायदों की और नुकसानात की जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट से हमें हासिल होते हैं. द एडवांटेजेस आर हैवी रेनफॉल, 1800 to 2500 मिलीमीटर तक बारिश होती है. हाई डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा हद तक जो है मुड़ाव जो होता है वो. मैनी फ्रूट्स आर ग्रोन एज, फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर केन, बहुत सारे जो फल होते हैं वो उगाए जो जाते हैं जैसा कि शुगर केन, कोकोआ, पाइन एप्पल एंड मैंगोज, जैसा कि आपने पहले रीडिंग में पढ़ लिया है. द डिसएडवांटेजेस, अनहेल्दी एनवायरनमेंट, वहाँ पर मॉइस्ट टेम्परेचर की वजह से और हीट की वजह से जो होता है वो एनवायरनमेंट जो है वो अनहेल्दी हो जाता है, जैसा कि आपने पढ़ लिया है.
causes many diseases like malaria, اور بہت ساری بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں. ان میں کون سی بیماری زیادہ ہے؟ ملیریا کی. Thank you so much, students. As you have learned that this is your homework, you have to read page number 5 reading. So your homework is do reading of page number 5 and learn your classwork question number 1 and 2. Question number 3. Thanks for watching this video. Take care of your health. Allah Hafiz.